Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Venez apprendre avec Loubna. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle leçon sur le passé composé, sa formation, c'est-à-dire comment construire une phrase au passé composé en écrivant correctement le verbe sans commettre d'erreur d'accord. J'espère ne pas avoir tardé à présenter cette leçon pour la personne qui me l'a demandé. Donc, je vais vous expliquer clairement, petit à petit, pas à pas, comment nous formons le passé composé dans les différentes situations. Donc, commençons à la barakatillah. غادي نتعرفوا اليوم على كل ما تيخص le passé composé. La première chose, c'est comment on construit le passé composé. D'abord, on utilise un auxiliaire, avoir ou être, au présent. Et ensuite, on ajoute le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Donc, أول حاجة خاصنا نعرفوا كيفاش كنركبوا هذا الباسي كومبوزي. إذا كنستعملوا l'auxiliaire يا إما être يا إما avoir مصرف في البريزون وكنزيدوا عليه البارتيسيب باسي ديال الفعل ديال لو فيرب اللي حنا باغيين نصرفوه. Donc, voyons ça en détail. D'abord, l'auxiliaire. Vous devez choisir entre l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent. Un rappel de la conjugaison avec la bonne prononciation. Donc, avoir au présent. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Maintenant, l'auxiliaire être au présent. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Vous avez noté qu'il y a plusieurs liaisons. Il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Et aussi l'auxiliaire être, on dit vous êtes. Il y a une liaison dans vous êtes. Attention à bien prononcer ils ont, elles ont. Le son z de la liaison. À ne pas confondre avec ils sont, elles sont. On entend le son s. Donc, avoir, ils ont, être, ils sont. Avoir, elles ont, être, elles sont. Pas si évident que ça. Donc, en tout cas, faites attention à votre prononciation. Sinon, on peut penser que vous vous êtes trompé, que vous avez fait une erreur d'auxiliaire. قلنا أول حاجة خاصنا نختاروا ما بين l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. وقلنا باللي هنايا درنا مراجعة ديال avoir au présent ou être au présent. وقلنا باللي خاصنا نردوا البال les liaisons لأن l'auxiliaire avoir تنديروا ils ont, elles ont, alors que بالنسبة l'auxiliaire être تنقولوا ils sont, elles sont. خاصكم تردوا البال بزاف النطق ديالها باش اللي تيسمعكم ما يسحبوش باللي راكم خطيتوا باللي راه استعملتوا لوكسيليير اتر وانتم مثلا مستعملين لوكسيليير افوار حيت البرونونسياسيون كتلعب دور كبير. Ensuite, vous devez ajouter le participe passé. Pour les verbes qui se terminent avec ER, c'est-à-dire les verbes du premier groupe, on enlève la terminaison ER que l'on remplace par E accent aigu. Exemple, marcher. Donc, le verbe marcher, c'est un verbe du premier groupe parce que son infinitif, il se termine avec ER à la fin. Il devient marcher. Donc, on enlève le ER et on le remplace avec E accent aigu. Exemple des verbes du premier groupe. Regarder, jouer, terminer, nager, chanter. Donc, il y en a beaucoup. إذا قلنا من بعد كنزيدو لو بارتيسيب باسي وقلنا لي فيرب ديال البروميير جروب. شنو هما لي فيرب دو البروميير جروب؟ هما اللي كيساليو في الاخر ب او ار. فاش كنبغيو نديرو البارتيسيب باسي ديالهم كنحيدو او ار ساهل وكنعوضوه ب او اكسون تيغو. وعطينا امثله ديال لي فيرب دو بروميير جروب. قلنا كاين بحال regarder, jouer, nager, terminer, chanter etc. ما نساوش كاينين استثناءات بحال مثلا لو فيرب aller واخا كيسالي ب او ار ولكن محسوب على لي فيرب دو troisième groupe. Pour bien comprendre, on va conjuguer le verbe jouer au passé composé. La première chose à faire, c'est de choisir entre l'auxiliaire être ou avoir. Ici, le verbe jouer se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment peut-on décider s'il faut utiliser l'auxiliaire être ou avoir. Maintenant, pour le verbe jouer, on va le conjuguer avec tous les pronoms personnels sujets. Je, c'est-à-dire la première personne du singulier,
Tu, la deuxième personne du singulier. Il, la troisième personne du singulier. Elle, la troisième personne du singulier. Nous, la première personne du pluriel. Vous, la deuxième personne du pluriel. Il et elle, troisième personne du pluriel. Donc, j'ai joué. J'ai joué. Tu as joué. Il a joué. Elle a joué. Nous avons joué. Vous avez joué. Ils ont joué. Elles ont joué. Donc, comme vous remarquez ici, on a enlevé le ER et on l'a remplacé par E accent aigu. قلنا لو فيرب جوي اول حاجه باش نصرفو في الباسي كومبوزي خاصني نشوفو معايا اش كيتصرف واش مع لوكسيليير اتر ولا مع لوكسيليير افواغ. دونك ان شاء الله في واحد الدرس اخر من بعد هذا الدرس هذا ديال الباسي كومبوزي غادي نوريكم كيفاش تعرفوا تختاروا ما بين واش غنستعملوا لوكسيليير اتر ولا لوكسيليير افواغ في الباسي كومبوزي. دونك هنايا كنعرفوا بلي لو فيرب جوي تيتصرف مع لوكسيليير افواغ. وتعرفنا على لي برونون بيرسونيل سوجي كيفاش كنسميوهم. مثلا جو كنسميوها لا بروميير بيرسون دو سينغولير، تو كنسميوها لا دوزيام بيرسون دو سينغولير الى اخره. اذا باش كنصرفوا في الباسي كومبوزي قلنا خاص يكون عندنا جوج ديال لي زيليمون، جوج ديال العناصر، لوكسيليير و تيكون عندنا لو بارتيسيب باسي. هنايا لوكسيليير عندنا هو لوكسيليير افواغ، والبارتيسيب باسي ديال لو فيرب اللي غنصرفوه هو لو فيرب جوي. دونك البارتيسيب باسي كيفاش كنلقاوه؟ قلنا لي فيرب دو بروميير جروب كنحيدو لهم لا تيرمينيزون اللي هي او ار وكنبدلوها ب او اكسون aigu. Maintenant les verbes qui se terminent en ir, c'est-à-dire les verbes du deuxième groupe, il y en a beaucoup. Il y a par exemple finir, choisir, grandir, agir, subir, accomplir. Donc il y en a beaucoup. Maintenant on va prendre comme exemple le verbe finir. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver le participe passé ou bien pour le conjuguer au passé composé? On enlève la terminaison qui est ici ir et on la remplace par i. Ce qui fait fini avec i à la fin. إذن قلنا les verbes du deuxième groupe اللي كيساليو في الاخر ب er باش نلقاو البارتيسيب باسي ديالهم كنحيدو لا تيرمينيزون الاخر ديالو ديال er وكنعوضوه ب i à la fin ب i في الاخر وعطينا امثله ديال les verbes du deuxième groupe. ما ننساوش بلي حتى لي فيرب ديال دوزيام جروب كاينين دي فيرب كيتسالاو ب اي ار على فان ولكن محسوبين على التروازيام جروب بحال لو فيرب partir. Prenons un exemple du verbe finir conjugué au passé composé. On dit j'ai fini, tu as fini, il a fini, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini, elles ont fini. Maintenant les verbes du troisième groupe. On va commencer par les verbes en DRE à la fin, comme attendre. On enlève le DRE final et on ajoute du, ce qui fait attendu. Petit résumé, les verbes en ER à la fin, participe passé, E accent aigu. Les verbes en IR, participe passé, I. Les verbes en DRE, participe passé, du. Essayez de bien mémoriser ces règles générales parce qu'il y a beaucoup d'exceptions que vous devez les apprendre par cœur. بالنسبة لي فيرب ديال troisième groupe خدينا اكزامبل ديال لي فيرب اللي كيتسالاو في الاخر بالدي ار او. عطانا مثال ديال attendre كنحيدو لا فان ديالو لا تيرمينيزون ديالو اللي هي دي ار او وكنديرو في عوضها دو. درنا واحد التلخيص صغيور قلنا بلي لي فيرب دو بروميير جروب اللي كيتسالاو في الاخر ب او ار لو بارتيسيب باسي ديالها كيتسالا في الاخر ب او اكسون aigu. لي فيرب ديال دوزيام جروب اللي كيتسالاو في الاخر ب اي ار البارتيسيب باسي في الاخر ديالو تيكون اي. و لي فيرب ديال التروازيام جروب خدينا مثال اللي كيتسالاو بالدي ار او كنحيدو الدي ار او وكنعوضوه بدو. Alors voyons les verbes les plus fréquents. Le verbe faire, participe passé fait. Dire, dit. Écrire, écrit. Prendre, pris. Mettre, mis. Être, été. Avoir, eu.
voir, vu, boire, bu, lire, lu, vouloir, voulu, pouvoir, pu, savoir, su, venir, venu, tenir, tenu, devoir, dû, avec un accent circonflexe, connaître, connu, croire, cru. Vous avez donc constaté que de nombreux participes passés se terminent par U, n'est-ce pas? هنايا عطيتكم البارتيسيب باسي ديال لي فيرب دو تروازيام جروب الاكثر شيوعا الاكثر استعمالا وقلنا باللي الملاحظه هو ان الاغلبيه ديالهم تيساليو في الاخر ب U. Maintenant prenons en exemple un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être au passé composé. Arriver au passé composé, on dit je suis arrivé, tu es arrivé, il est arrivé, elle est arrivée, nous sommes arrivés, vous êtes arrivés, ils sont arrivés, elles sont arrivées. Donc, vous avez remarqué quelque chose avec être? Le participe passé s'accorde avec le sujet. Il y a un accord en genre et en nombre. C'est-à-dire, le genre, est-ce que c'est masculin ou féminin? Si c'est féminin, vous devez marquer la marque du féminin, qui est un E. Et le nombre, c'est-à-dire, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Si c'est un pluriel, vous ajoutez un S. Ça, c'est uniquement avec être. Vous vous souvenez de la vidéo d'accord du participe passé? Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. إذا عطينا مثال ديال verbe اللي كيتصرف مع l'auxiliaire être بحال arriver قلنا je suis arrivé etc. وقلنا باللي هنايا فاش كنصرفوا مع l'auxiliaire être خصنا نديرو لاكور. شنو معناتها؟ يعني الا كان فيمينا الا كان مؤنث خاصنا نزيدو له ان او، خاصنا نزيدو له او في الاخر بحال مثلا elle est arrivée. هنا حيت ال كنعرفوا باللي راها فيمينا مؤنث كنزيدو لها في الاخر او. ولكن الا قلنا il est arrivé يعني هنايا il مذكر ما كنزيدو لهاش داك او، كنخليوها غير او اكسنت ايغو بحال اللي قلنا على لي فيرب دو بروميير جروب. دونك بالنسبه عاوتاني لو نومبر يعني العدد واش بلوريال ولا سينغولير، واش جمع ولا مفرد. دونك الا كان جمع خاصنا نزيدو له ان اس على فان. وإلا كان بحال مثلا elles sont arrivées دونك هنا مؤنث وفي نفس الوقت جمع خاصنا نزيدو او ديال المؤنث ديال فيمينا وخاصنا نزيدو اس ديال بلوريال. واللي بغى يراجع لاكور دو بارتيسيب باسي غادي نخلي لكم لو لين ديالو في صندوق الوصف لتحت. Maintenant les verbes pronominaux, vous devez utiliser l'auxiliaire être. Les verbes pronominaux sont ceux qui commencent par se, comme se coucher, se réveiller, se laver, se coiffer, se brosser, se raser, etc. إذا بالنسبة للباسي كومبوزي ديال لي فيرب pronominaux ديما تنستعملوا معاهم l'auxiliaire être. وعطينا أمثلة ديال les verbes pronominaux se coucher, se réveiller, etc. Donc, pour le passé composé avec un verbe pronominal, on a la formule suivante. Sujet plus pronom plus l'auxiliaire être bien sûr plus le participe passé du verbe accordé en genre et en nombre. قلنا les verbes pronominaux يعني اللي كيبداو بسو ملي كنبغيو نصرفوهم في الباسي كومبوزي تنديرو le sujet يعني les personnes les pronoms personnels sujet je tu il etc. تنزيدو عليه البرونون بلس تنزيدو عليه لوكسيليير. هنايا ضروري كنستعملو لوكسيليير اتر لانه هما كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر. كنزيدو عليه البارتيسيب باسي اكوردي اون جونغ اي اون نومبر يعني الا كان مع العدد او لا مع واش ذكر او انثى. Prenons par exemple le verbe se coucher. Je me suis couché à 11h du soir. Tu t'es couché, il s'est couché, elle s'est couchée, nous nous sommes couchés, vous vous êtes couchés, ils se sont couchés, elles se sont couchées. Donc, vous remarquez que le pronom se devient me avec la première personne du singulier, c'est-à-dire je, te avec la deuxième personne du singulier, ce avec la troisième personne du singulier, nous avec la première personne du pluriel, vous avec la deuxième personne du pluriel
et ce avec la troisième personne du pluriel. عطينا مثال ديال le verbe se coucher مصرف في الباسé composé وقلنا باللي لاحظنا باللي لو pronom réfléchi اللي هو se كيتبدل مع جو تيولي me مع tu تيولي te مع il كيولي se الى اخره. Et bien sûr, parce que le verbe pronominal est toujours conjugué avec l'auxiliaire être, il doit s'accorder avec le sujet. C'est-à-dire, si c'est féminin, on ajoute un E, si c'est pluriel, on ajoute un S, si c'est féminin pluriel, comme le cas de elle avec S, on ajoute un ES à la fin, comme on a déjà expliqué. إذا قلنا محيت لي فيرب برونومينو كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر خاص البارتيسيب باسي يكون عنده لاكور مع لو سوجي. يعني مثلا الا كانت جو كنقصدوا بها مذكر كنخليو في الاخر هي او اكسون، الا كانت مؤنث كنزيدوها في الاخر او، يعني كترجع او اكسون او. عاوتاني تو وحنا غاديين il محيت مذكر كنديروا لها في الاخر هي او اكسون، ال محيت مؤنث كنزيدوا لها في الاخر او ديال مؤنث. عاوتاني الا كانوا جمع كنزيدوا لها اس بحال اللي قلنا في نو اي فو، والا كان مؤنث وجمع في نفس الوقت كنديروا او و اس. Maintenant, je vous donne la formule du passé composé à la forme négative. On fait sujet plus ne plus l'auxiliaire plus pas plus le participe passé du verbe. Exemple, je ne me suis pas réveillée, tu n'es pas allé à l'école, elle n'a pas révisé ses leçons. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire elle n'a révisé pas ses leçons. Non, on dit elle n'a pas révisé ses leçons. C'est-à-dire pas, il vient après l'auxiliaire et non pas après le verbe. إذا قلنا في la forme négative هنايا كنديرو sujet عاد كنزيدو موراها نو كنزيدو موراها لوكسيليير وكنزيدو موراها با وكنزيدو موراها البارتيسيب باسي دو فيرب. يعني ان با ما كتجيش مور لو فيرب وانما كتجي مور لوكسيليير. وعطينا امثله. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, explosez-moi la barre des likes. N'hésitez pas à me faire vos suggestions ci-dessous. Partagez la vidéo avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et à la prochaine.